রাম জানি তাই আস্তে আস্তে তাই দেখুন যেখানে হয় এই মধুর হরিনাম সংকীর্তন সেইখানে হয় মধুময় বৃন্দাবন আর সেইখানে হয় সাধুগুরু মহাপুরুষ বৈষ্ণবের আগমন। তাই দেখুন মহাজন কি বলছে আস্তে আস্তে। তাই দেখুন অল্প ভাগ্যে হয় না গৃহে বৈষ্ণবের আগমন, অল্প ভাগ্যে হয় না গৃহে বৈষ্ণবের আগমন, অল্প ভাগ্যে হয় না গৃহে নাম সংকীর্তন। অনেক ভাগ্যের ফলে গৃহে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে। এক নয় দুই নয় 84 লক্ষ জনই ভ্রমণ করে আমরা এমন সুন্দর মানব জন্ম পেয়েছি। আমরা এই মানব জন্ম কেন পেয়েছি? যাতে আমরা এই মধুর কৃষ্ণ নাম অনেক দূর অবধি নিয়ে যেতে পারি। কারণ এই কলির যুগে একমাত্র এই কৃষ্ণ নামই সম্বল। এই কৃষ্ণ নাম ছাড়া গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। তাই দয়া করে আমার ভক্তিমতী মায়েরা কেউ লজ্জা করে বসে থাকবেন না। তাই আমরা সবাই মিলে এখন অল্প একটু সময় আনন্দ করব। তাই কিভাবে আনন্দ করব? দু বাহু তুলে হাতে করতালি দিয়ে সুরে সুর মিলিয়ে আমরা এই মধুর হরিনাম সংকীর্তন সবাই মিলে করব। তাই দেখুন ঘরে তো নাম নেওয়ার সময় পান না, তাই তো এই কমিটির দাদারা কত কষ্ট করে দাঁড়ে দাঁড়ে ভিক্ষে করে শুধুমাত্র আপনারা কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করতে পারবেন বলে আপনাদের জন্য এত সুন্দর মধুর বৃন্দাবন সাজিয়ে দিয়েছে। আপনারা যদি সেই বৃন্দাবনের মাঝে এসে লজ্জা করে যদি বসে থাকেন তাহলে কি গোবিন্দ খুশি হয়? হয় না। তাই দয়া করে সবাই মিলে দুবাহু তুলুন, সবাই বড় করে দুবাহু তুলুন, সবাই বড় করে। ওদিকে দয়া করে সবাই চাদরের নিচে থেকে সবাই দুবাহু তুলে লজ্জা করবেন না। সবাই বড় করে সবাই দুবাহু তুলুন। সবাই যারা দাঁড়িয়ে আছেন জানি তাই সবাই বৃন্দাবনের মাঝে লজ্জা করতে নেই। সবাই গোবিন্দ বলা হরি গোপাল,
केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं देव शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं देव शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं हरि बोल हरि बोल हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे राम राम हरे गोविंद बल हरि गोपाल बोलो गोविंद बल हरि गोपाल बोलो गोविंद बल हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो জানি তাই আস্তে 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 জানি এখন আমার সবাই সবাই বড় করে আমার সবাই দেব হতুন সবাই অল্প একটু সময় সবাই বড় করে দেব হতুন এদিকে দয়া করে সবাই সবাই লজ্জা করবেন না এদিকে মায়েরা দয়া করে সবাই বড় করে দেব হতুন জানি তাই সবাই সবাই লজ্জা করবেন না সবাই সবাই আস্তে 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 জানি তাই আস্তে আস্তে